Ay, nay, tay. So, I have a question. So, what are the basic physiological needs essential for a human survival? Kami nanginahanglan usab sa mga pagkaon, tubig, kahoy, kwarta o balay Okay. para nga makabot na mo ang amuang gikinahanglan sa matag adlaw. Nay. Okay. The next question, sir, ma'am. What obstacle especially did you encounter in trying to fulfill those necessities? Kami maningkamot sa among kalisod, sa among kinahanglanon, magbaol, magkaping, magamakan, ug mamanday para makabot na mo ang kinahanglanon sa among kinabuhi. The next question is, how can schools and local organization work together to address the problem for you, ma'am and sir? Amo na lang i-focus ang among paningabuhi, ang may mga problema. Trabaho mi, magbaol, mambuhig baboy, ug mangwarta usab. Marto. So, how about you, ma'am? So the next question, sir. What are some strategies for boosting self-confidence and self-worth? Dili na mo ikaulaw, kami ang among paningabuhian, magbaol, ug mamanday. Mura. The last question, nay, tay. What is your core values and beliefs? Kami sa among pagpananom aning amo ang kuan nga lilihi pareha aning mananom mi kamuti. Among lihi anag banig. Tinhason. Mao na siya. Para unsa man tayo para daghan? Parang mudaghan ang unod.